नमस्कार। आमे गत अध्याय पिलामानंकर असुरक्षित स्थिति संपर्क रे आलोचना करिथिले एवं यह आलोचना कला बेले असुरक्षित थिबा पिलामाने बा विपद संकुल अवस्था रे थिबा पिलामाने सेमानंकर सुरक्षित रहिबार जो अधिकार अछि सेथि पई देश रे विभिन्न आईन प्रणयन हेतिबा कथा मध्ये आलोचना करथिले। जेते बेले पिलामानंकर अधिकार रो सुरक्षा पई आईन रो कथा आसे सेते बेले किशोर न्याय आईन सबुठु प्रमुख स्थान अधिकार करे। यह एक विशेष आईन जहा प्रायतः सबु विपद संकुल पिलामानंकर अधिकार रो सुरक्षा पई उत्तरदायी हुए एवं एथिरे सेही भली भाबरे प्रावधान मध्य करा जाय। तेबे आसंतु आजिर अध्याय रे आमे ए किशोर न्याय आईन संपर्क रे एक सम्यक आलोचना करिबा, कारण ए आईन टी एते व्यापक जे या विषय आलोचना करिबा पई हेले हुए तो हमको एकाधिक एपिसोड रो आवश्यक हेई पारे। यदि आपण माने अनुभव करिवे कोनोसी निर्दिष्ट प्रश्न रखिबे बा कोनोसी निर्दिष्ट विषय ए आईन को नै रखिबे ताहेले हुए तो आमे परवर्ती एपिसोड ता ऊपर मध्ये प्रस्तुत करि परिबे। तेबे किशोर न्याय आईन ए आईन रो मुख्य उद्देश्य कौन रही? किशोर न्याय आईन रो प्रमुख उद्देश्य हैला जे प्रत्येकटी पिला जेमिति सुरक्षित रहिबे, प्रत्येकटी पिला तांकर वेलबिंग बा भल रहिबा को सुनिश्चित करा जिवो एवं सेमानंकर विकास हेबो। एहा किपरि हेबो? एहा सेमानंकर सर्वोत्तम स्वार्थर सुरक्षा करा जाई बा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी चाइल्ड बोली ताकू कहा जाए तार सुनिश्चित करा जिबार जो प्रमुख उद्देश्य होउची ए आईन रो एवं ए आईन को कार्यकारी करिबा पई बा एई भली विपद संकुल पिलामानंकु चिन्हट करिबा पई विभिन्न स्तर रे विभिन्न संगठन एवं अनुष्ठान माने ए आईन माध्यम रे प्रस्तुत करा जायछि। तेबे सेही अनुष्ठान मानक विषय रे बा संगठन मानक विषय रे आलोचना करिबा पूर्वरु आमे बुझिबा जे विपद संकुल पिला भाबरे काहाकू ए आईन माध्यम रे हमर सूचित करा जायछि बा संज्ञा निरूपण करा जायछि। एथिरे साधारणतः दुईटी वर्ग रे हमर सब पिला मानकू भाग करा जायछि। गोटिए वर्ग हेले चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बा जत्न और सुरक्षा आवश्यक करुथुबा शिशु। आपण माने प्रश्न करि परिबे जे प्रत्येक पिला जत्न और सुरक्षा आवश्यक करे, केउ पिलाटी जत्न और सुरक्षा बिना बंची पारिबो कि? ठीक कहिचंती जे प्रत्येक पिला को जत्न और सुरक्षा आवश्यक हेई थाए, किंतु अनेक पिलांकर अभिभावक थांती, अनेक पिलांकर परिवार थाए, अनेक पिलांकर पितामाता थांती, अनेक पिला माने आर्थिक भाव रे स्वच्छल थांती। तेणु से माने निजर परिवार द्वारा निजर पितामाता द्वारा निजर आत्मीय स्वजन मानक द्वारा जत्न और सुरक्षा तांको मिली थाए। किंतु आमर आखपाखरे एमिति भी पिला अछंती जेउ माने पितामाता को हरई सारिचंती बा पितामाता भितर काहाकू जणकू हरईचंती बा तांकर आत्मीय स्वजन बोली केही नाहंती, तांको रास्ता कड़े फोपाड़ी दिया आईची किंबा सेमाने कोउठू परिवार भितरु बाहरी किरी शोषण कारणरू बा अन्य कोनसे हिंसा कारणरू परिवार रु बाहरी किरी पळै आसीचंती। एभली अनेक स्थिति रे आमे पिला माननकु भेटू। एई पिला माने तांकर प्रकृत शैशवर अधिकार को पाई पारि नथांती बा जत्न और सुरक्षा तांको पाखरे पहुंची पारि नथाय। सेही भली स्तर रे पिला माननकु ए आईन अनुसारे जत्न और सुरक्षा आवश्यक करुथुबा शिशु बोली संज्ञा निरूपण करा जायछि। एथिपई निर्दिष्ट भावरे वर्णना करा जायछि, विभिन्न स्तर रे याको आलोचना करा जायछि, विभिन्न प्रकार रो स्थिति को एई आईन रे आलोचना करा जायछि। मु गोटे उदाहरण आपण माननकु रखिकिरी बाकीटा आपण माने देखि परिबे बोली अनुरोध करिवि। ताहा हैला जदि कोनोसी पिला बाल्य विवाह हेबार संभावना थाए ताहेले ताकू मध्य एठी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन
बा जत्न और सुरक्षा आवश्यक करथुवा शिशु बोली आमे कहि परिबा एवं बाल्य विवाह हेबा पर्यंत अपेक्षा न करी ता पूर्वरु तांकु ए आईन परिसर भितरे चिन्हट करिबा एवं साहाय्य सहयोग करि पारि से बड़ी आहुरी अनेक परिस्थितिर पिलांकु आपण माने भेटुतबे आपण माने साधारण रे गोटे कथा बुझी रखंतु जे कौनसी भी पिला असुरक्षित जदि अछि कौनसी भी पिला विपद रे जदि अछि कौनसी भी पिला तार शिशु समयर अधिकार को प्राप्त हो नहीं से समस्त पिला को आपण जत्न और सुरक्षा आवश्यक करथुवा पिला बोली भाभी पारिबे एवं से अनुसार ए आईन रो सहायता नहीं पारिबे। द्वितीय कथाटी बा द्वितीय वर्गटी होउचंती चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ बा आईन सहित द्वंद्व रे थिबा शिशु बा आईन सहित कौनसी कारणरू जड़ित हो जाइथिबा शिशु बोली आपण माने कहि पारिबे। आमे जानू विभिन्न समय रे पिला माने तांकर आवेग कारणरू हो तांक भितरे ठीक एवं भूल को बाछि न परिवार कारणरू हो तांक भितरे कौनसी प्रकार रो गोटे प्रवणता आसु एवं से प्रवणता को से नियंत्रण न करि परिवार कारणरू हो कौनसी समय रे अन्य कौनसी अपराधी तत्व तांको प्रभावित करिबा कारणरू हो से माने एई भली किछि काम भितरे लिप्त हो जांती जहा आईन अनुसारे अमूलक हुए आईन अनुसारे सिद्ध हुए नहीं बा बेआईन बोली आमे कहि परिबा। एई भली परिस्थिति रे जेते पिलाटी पड़े से सेते बेले धंदी हो जाए एवं ताकू बहुत मात्रा रे न्यायिक व्यवस्था भितरे पड़िबा को पड़े एवं सेतिरु बाहरिला बेलकू तार शैशव चली जाई थाए। सेहिति पई ए आईन रे एई पिला माननकू सहजरे एवं सुविधारे न्याय पहुंचेबा एवं तांकू सही परिस्थिति पुनर्बार उद्धार करी आनिबा एवं मूल स्रोत रे शामिल करिवार उद्देश्य रखी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ बोली गोटे निर्दिष्ट वर्ग एथिरे आमर संज्ञा निरूपित करा जायछि एवं ता पई मध्य विभिन्न प्रावधान ए आईन भितरे रहिछि। तेबे कोन कोन सबु रहिछि अनुष्ठान बा कोन कोन सबु रहिछि व्यवस्था जहा एभली प्रक्रिया को आगको बढ़ाइबारे सहायक होइथाए से संपर्क रे मध्य आमे जानिबा। आमे प्रत्येक गाँव रे गोटे विलेज लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमिटी गठित होइतिबा जानिछे। जदि गठित हेइ नाही ए संपर्क रे आलोचना करंतु एवं गठन करंतु जदि गठित हेइछि ताहेले आपण किए सेतिरे सदस्य अछंती तांको सहित मिसंतु तांकर दायित्व संपर्क रे तांको अवगत करांतु। ठीक सेही परि ग्राम पंचायत स्तर रे जीपीसीपीसी बा ग्राम पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी ब्लॉक स्तर रे ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी एवं राज्य स्तर रे मध्य ओएसीपीएस बा स्टेट लेवल कमिटी गठित हेइछि। एतरे विभिन्न स्तर रे अधिकारी माने मध्य जड़ित हेइछन्ति। पंचायत रे सरपंच होउछन्ति अध्यक्ष सेही भली हमर ब्लॉक रे पंचायत समिति अध्यक्ष अछन्ति बीडीओ अछन्ति जिला स्तर रे सेही भली जिला परिषद अध्यक्ष बा अध्यक्ष अछन्ति एवं जिलापाल एथिरे संपृक्त अछन्ति। राज्य स्तर रे सेही भली डायरेक्टर महिला और शिशु विकास विभाग यार दायित्व रे अछन्ति। तो एई समस्तंकर दायित्व होउची प्रति 3 मास रे ए कमिटी को सक्रिय भाव रे बसैबे एवं निज अंचल विपद संकुलता को अनुध्यान करिवे से भली पिला मान को चिन्हट करिवे एवं से पिला मानकर समस्या समाधान करिवे। एबे ओडिसा रे शिशुंक पई दिनटीए बोली जो प्रक्रियाटी आरंभ होईची से प्रक्रिया रे ए समस्त शामिल होईचंती एवं 3 मास रे थरे ए कार्यक्रमटी आगो बढ़ुची। ठीक सेही भली भाव रे प्रत्येक जिला स्तर रे 2टी प्रमुख अनुष्ठान अछि जहा ए भली पिला मानकर जो निष्पत्ति नेबारे से मानकर प्रमुख भूमिका अछि। जो माने हेउचंती आमर जत्न और सुरक्षा आवश्यक करुवा शिशु सेही मानकर सर्वोत्तम स्वार्थर सुरक्षा करिवार जो दायित्व टी न्यस्त होईची ताहा होची आम जिल्ला रे थिबा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बा सीडब्ल्यूसी बा शिशु मंगल समिति रो पाखरे। ठीक सेही भली जो माने कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ अछंती आईन सहित द्वंद्वर स्थिति रे अछंती तांको पई आम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बा किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक जिल्ला रे प्रतिष्ठित होईची तारी माध्यम रे सेमानकर निष्पत्ति निया जाउची एवं पिला मानकू यथा शीघ्र
ଏଇଭଳି ଏକ ଅପରାଧିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋଲିସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ SJPU ବା ସ୍ପେଶାଲ ଜୁଭେନାଇଲ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଏ ଆଇନ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଏକ ମାନସିକତାରେ ଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ହାଜତରେ ରଖିଦେଉ ସେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଏକ ବଖରା ବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଗଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଖାଲି ପୋଷାକରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଟା ତତ୍କାଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶର କଥା ହଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖୁ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ପୋଲିସ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କମିଟି କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇ କମିଟି ପାଖରେ ବା ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଢାବା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ ମନେ ମନେ ଲାଗେ ଏ ପିଲାଟି ତ ଆହା କରୁ କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡାଏ ପାଉଛି ତ, ଅତି କମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଟିଏ ଅଛି ତ କହିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ସେସବୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, CWC ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ କି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ କି, ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବାରର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ପାଖରେ ପିଲାଟି ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିବାରର ଅଲଗା ସଦସ୍ୟମାନେ କେହି ବି ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେଇଭଳି ବି ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାଖରେ ପିଲାଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଫୋଷ୍ଟର କେୟାର ବୋଲି ଏ ଆଇନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଅଲଗା ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନେବା ବା ଆଉ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବା ଯଦି ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାରା ଏବଂ ସାରାର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକିରି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେବେ କୌଣସି ପିତାମାତା ନଥିବା ପିଲା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ବା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି,
ଯେମିତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ବା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆଉ କିଛି କୋଉଠି ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସିଏ 18 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରିବେ ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିପାରିବେ ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ କମିଟି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ କଣ କରିହେବ ବୋଲି ଭାବିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ 1098ରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ କମିଟି ସବୁ ରହିଛି ସେ କମିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ସହାୟତା ସେ ପିଲାର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।